गोवा न्यूज हब अपडेटीन परत एक फावट येवकार तुमकां आनी आतांचे इंटरव्यू तितलीच खास आसा. आमी वदळूच म्हणटाले की जेन्ना चड प्रेस कॉन्फरन्स वाडटा, आंदोलनां चड वाडटा, चड मुद्दे भायर येवपाक लागता, इलेक्शन लागीं येयलां हें आमकां कळटा. पूण हें इलेक्शना पुरती ना, एक अशा व्यक्ती बद्दल आसा जांच्यांनी कितलींशींच वर्सां समाज सेवे खातीर दिली आनी ताच्या उपरांत एका पार्टीन आशिल्ले आनी आयज इंडियन नॅशनल काँग्रेसीन ते इंडक जाल्ले आसा. हें सांगले उपरांत सगळ्यांक कळ्ळें आसतलें. राहुल मामरे बद्दल आमी उलयतात. सर, सगळ्यान पयलीं येवकार आमच्या शोचेर. आणि फर्स्ट रिएक्शन, आत्ता तुम्ही जॉईन जाल्ले आसा इंडियन नॅशनल काँग्रेसीन. सगळ्यान पयलीं कशें पळयता सर तुमी? खोस भागता खंय तरी एक जी पार्टी फावंडींग आशिल्ली, जी डेमोक्रेसी जी इंडियन 1947 स्टार्ट जाली, त्या पार्टीचो भाग दिवप म्हणल्यार खंय तरी वेगळें फिलींग येता. खंय तरी एटमॉस्फियर येता की सद्या जें वातावरण आसा गोंय देशांत आनी गोंयानूय भिरांकूळ वातावरण आसा. काल तुमी सगळ्यांनी पळयलें कशें यूथ तरणाटे तांची लाठीचार्ज केली, टियर गॅस फोडले. तेन्ना डेमोक्रेसी वाचोवपा खातीर काँग्रेस पक्ष हो एकमेव पर्याय आसा. कित्याक तांणी फावंडेशन केलें डेमोक्रेसीचें इन इंडियन, जें कॉन्स्टिट्युशन आसा बाबासाहेब आंबेडकर, आनी मागीर फुडें जी वाटचाल केली, इलेक्शन जाली, प्रिजर्व जाली डेमोक्रेसी. तेन्ना आतां खंय तरी तुजो घात जाता कॉन्स्टिट्युशनचेर, खंय घात जाता डेमोक्रेसीचेर, खंय घात जाता मिडियाचेर, खंय घात जाता लोकांक उलोवपाक मेळना. तेन्ना हे सगळें वाचोवपा खातीर, आमचो देश बळकट करपा खातीर काँग्रेस हो एकमेव पर्याय आसा. आनी ताजो हांवें हात धरले म्हणून म्हाका खूब खोस जाता. एनी आयडिया तुमचे? कारण तुम्ही आता ज्यो गोष्टी सांगल्यो तो खरेंच खूब मोठ्यो आसा, म्हणजे त्याचो व्याप खूब मोठो आसा. आमी पळयतात ज्या तरेन आंदोलनां जाता, त्या आंदोलनाचेर लाठीचार्ज जावप ऑर आवाज न आयकूप, ह्यो सगळ्यो गोष्टी आजकाल आमकां खुबश्यो दिश्टी पडटात. त्यो जाग्यार उडोवपाची गरज आसा. तुमची आयडिया कितें आसतली? काँग्रेस पार्टी येवन कशा तरेन फुडें व्हरपाक जाय ऑर लोकां कडेन कनेक्ट जावपाक जाय? लोकांक आतां एक गोश्ट आसा की एक एकदां लोक भिवनूय आवाज करिना, तेंचो आवाज जावन फुडें येवप, ही आयडिया कशी आसतली तुमची? हांव आतां हे सोशल पब्लीक लायफान ऑलमोस्ट म्हाका आतां 15-1 वर्सां जालीं. तेन्ना जे लोकांचे मूलभूत मुद्दे आसा ते सदांच वयर काडिल्ले आसा. जावं ती लायटीची बिलां जावं, उदकाची बिलां जावं, कोविडच्या टायमार जे संकट लोकांचेर येयल्ले, तेन्ना मागीर आसा सगळ्यांक हॉस्पिटला भायर आमी जेवण प्रोवायड करताले, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर कितें ते मेजर करतात पळय ते ऑक्सिमिटर ते सगळ्यांक पावयताले. अशे तरेतरेची कामां केल्लीं आसा. आतां गोंयांत मेनली जो संकट आसा तो जागा वाचोवपाचो, शेतां, दोंगर, जे कब्जा येता सगळे कॉर्पोरेट, लोदा सारके एंटिटी येता, व्हडले व्हडले पयशे ओततात हांगा. जे डुओ नंबर 2 आसा, लँड शार्क्स म्हणटात ते, आनी हे कोण तो आमचो राणे आनी प्रमोद सावंत जे विकपाक काडला गोंयांत, दॅट इज द मेन इश्यू इन गोवा. सो तो खरो आमकां वाचोवपा खातीर, नाल्यार गोंय आमच्या फुडल्या पिळगेक उरचेंच ना. दॅट इज द मेन क्रक्सेबल इश्यू ऑफ गोवा. आनी ते फुडाकार आमी सदांच लोकां बरें पावतले आनी ते इश्यू आमी लोकांचे घेतले. तशेंच बारीक जे लोक हे आसा, लायटीची बिलां म्हण तूं, रस्ते म्हण, तुजे गार्बेज, हे इश्यू सतत चालू आसतले. आमी मुद्दे हाडटलेच ते सरकारा समोर आनी लोकां फुडें हाडटले की सरकार खरी वेळ बदलपाची वेळ आसा. सादें उदाहरण म्हणल्यार प्रमोद सावंत सरकारान 3 गॅस सिलिंडर फ्री दिता म्हणून सांगिल्लें. आतां ऑलमोस्ट 6 म्हयने उरल्या सरकार बदलपाक, आजून पर्यंत सिलिंडराचो पत्तो ना. कल अकादमीचे पयशे उडयले, तुजे इव्हेंटाचे पयशे उडयतात, पण लोकांक साद्यो गॅस सिलिंडर दिवपाक पयशे येना. जो सिलिंडर आशिल्लो 800 रुपया तो आतां 1200 आनी 1300 रुपयाचेर पावला. आमी ते गोश्टीचेर उलयतले, पूण मातसो फाटल्यान वयता. कारण तुमचें नांव अशें अनवळखी नाशिल्लें जेन्ना 2022 इलेक्शन जालें त्या टायमार. ताच्या पयलीं सुद्दां आम आदमी पार्टी तुमी बऱ्या तरेन फुडें काडिल्ली आसा. हांगासर सांबाळचे कन्वेनर सुद्दां म्हणून काम केल्लें तुमी आसा. कितें अशें जाल्लें तेन्ना? केन्ना तुमी म्हाका तशें पब्लिकली उलयल्लें म्हाका दिसना. तुमची एक्झिटूय खूब सायलंटली जाली, सगळ्यो गोश्टी जाल्यो. आयज हो प्रश्न विचारचो दिसता, कारण खुबशे जाण, खुबशे अशे लिडर्स आयजकाल आमकां दिश्टी पडटा की भायर सरता. तांचे वेगवेगळे रिजन आसतले. तुमी पर्सनली कितें फेस केलां आसतलें? ऑर एक रिजन जें आसतलें, हां बाबा आतां आपल्याक हांगासून भायर सरपाक जाय, आपल्याक गोंयच्या खातीर आपल्याक पळोवपाक जाय, पूण हांगा रावन जावचें ना, अशें कितें जालें? नाही, आम आदमी हांव सुरवातीक म्हणजे हे जालें इंट्रोडक्शन जाली इन पब्लीक आनी सोशल लायफ म्हणटा ती आम आदमी पार्टीन. रायट फ्रॉम इंडिया अगेन्स्ट करप्शन मुवमेंटान हांव जुळलो गेलो. म्हापशां काम केलें, गोंया काम केलें. ताणें म्हाका संदी दिली कन्विनर जावपाची. तेन्ना सगळ्या वाठारांक गोंयांत फिरलो, नॉर्थ सावथ सगळे कडेन. तशेंच बरी टीम आसली आमची आनी सक्सेसफूल अंडर माय लिडरशीप वी गॉट 2 MLAs ऑल्सो इन गोवा असेंब्ली. मागीर खंय तरी म्हाका ते आवडना उलोवपाक, कित्याक थोड्यो गोश्टी बायगॉन्स म्हणटा ती. तेन्ना म्हाका पक्षान सांगलो तूं दुसरे कारभार पळय मातसो, आमी दुसरें चेंज करता ऑफीस. आय एक्सेप्टेड दॅट. म्हाका परत तें उलोवपाचें ना फुडें, कित्याक आतां जी टीम आसा तांकां फुडें काम करूं दी, फुडें वाटचाल तांकां करूं दी. आतां म्हजी वाटचाल काँग्रेसीन आसा. हांव कित्याक विचारता, ताजें रिजन आसा. कारण तुमच्या उपरांतूय प्रेजिडंट आयले, तांच्यांनी कांय गोश्टी करपाचो प्रयत्न केलो. ताज्या उपरांतूय खुबशे लोक जॉयन जाले, ते भायर सरले. खुबशे लोक आतां जॉयन जावपाक सुद्दां एक होप आसतलो, कितें आसतलें.
तुमच्या माध्यमांतल्यान कांय गोश्टी आमकांय कळटल्यो भायरूय कळटल्यो लोकांक. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण आमकां काय दिसता भायल्यान की हां पार्टी आसा बरी चलता सगळ्यो गोश्टी, कांय गोश्टी खबर नासता. सो ते खातीर हांव प्रश्न विचारता. दॅट्स फॉर द पार्टी टू इंट्रोस्पेक्ट कितें जालां तें. हांव तांचे भितर उलयल्लो आसा. सर्टन गोश्टी आसता, एक फॅमिली मॅटर आसली तेन्ना ती दे हॅव टू इंट्रोस्पेक्ट. नाव खंय चुकला, खंय कितें फुडें वचपा जाय, तेन्ना तांणी विचार करपा जाय कितें बाबा फुडें आमगे करपा जाय, सगळ्याक हावस आपल्या जाग्यार हाडपा. आनी हांव सोडटानूच तांकां तेंच सांगलें की तुमचो हावस तुमी जाग्यार घाला, कळ्ळें. तेन्ना मागीर तुमचें बरेपण थंय जातलें पार्टीन. घर म्हणटा आसतना दोन घर, एक आमचे गोंयचें घर आनी दिल्लीचें घर जे आसात तेजे. तुमकां खंयच्या घरा कडल्यान प्रॉब्लम आशिल्लो, दिल्लीच्या म्हाका सदांच गोंय प्रिय आशिल्लें. म्हजे विचार दृश्टी पळोवपाची आसली गोंयच आशिल्ली, कळ्ळें. त्या गोंयान सदांच म्हाका जाय पर्यंत करून जाय आसलें. म्हाका तो फ्रिडम मेळिल्लो आनी फ्रिडम घेतिल्लो बी हांवें थोडे गोश्टी, कित्याक म्हाका जाय तरी वाटचाल चलयतालो तशी पार्टी. आनी म्हाका गोंयच्या लोकांचो सपोर्ट आशिल्लो. जे फाटले आमचे MLA आशिल्ले, वेन्झी म्हण तूं, क्रूज म्हण, तांचो सदांच म्हाका सपोर्ट आसतालो, बॅकींग आसतालो. आनी ते वाटचाल आमी फुडें गेल्ले. हायकमांडाचे प्रेशर ऑर वेगळ्या गोश्टींचो प्रेशर येतालो? हांव ना म्हणू शकना, पण ते हँडल करपाचो एक हें आसता, स्कील आसता, आर्ट आसता, आनी ती हांव हँडल करतालो प्रेशर कितें आसा तें. तो प्रेशर गोंयच्या खातीर बरो आशिल्लो काय मारक ठरपा सारकें? ना, हांव तें म्हणूं शकना की बाबा इट इज BJP, आय मीन बी टीम ऑफ BJP ना. आनी दे वॉज सिन्सियर, हायकमांड ऑर द लोकल लीडर ऑलवेज सिन्सियर टू टॉपल BJP गव्हर्मेंट. आमकां BJP सरकार नाका आशिल्लें, दे वर व्हेरी सिन्सियर अबाउट इट, देर इज नो डावट अबाउट इट. ओके. काय इंटरनल गोश्टी आशिल्ल्यो ज्यो काम करपाक मेळनाशिल्ल्यो सर? काम करूंक मेळटालें म्हाका. मागीर फुडें तांचे विचार आशिल्ले ते म्हजे मतभेद तांचे कडेन जाले. सो आय चोज टू स्टे अपार्ट फ्रॉम दॅट. कसले विचार कितें सांगू शकता तुमी? ना, ते आतां बायगॉन्स जाले सगळे. ते आतां आमी काँग्रेसान आसा, काँग्रेस हावजान बसल्या, फुडें आतां वाटचाल काँग्रेसीन करुया. पूण फाल्यां समजा एक अलायन्स जावपाची वेळ येता जाल्यार तुमकां कितें दिसता की आम आदमी बरोबर काँग्रेसीन अलायन्स करप बरें ठरतलें की चुकीचें ठरतलें? आय हॅव जस्ट जॉयन द पार्टी. म्हजे अध्यक्ष आसा गिरीश बाब चोडणकर आसा, आमचे ऑब्झर्वर आसा ठाकरे, ते सगळे डिसायड करतले. आय एम जस्ट अ स्मॉल वर्कर इन द काँग्रेस पार्टी नाव. सर, पूण तुमकां जर विचारलें की तुमचें मत कितें आसा, हांव इंडिव्हिज्युअल, सगळ्या गोंयकारांचो आवाज आसा की अलायन्स जाय, युनिटी जाय, तातूंत दुबावूच ना. कित्याक BJP घरोवपाक एक युनायटेड फोर्स जाय. पण जे थोडे लॉजीक सांगता 2+2 = 4, हांव ते मोदीचे लॉजीक सांगना, 1+1 करा. 2+2 4 म्हणजे ते स्ट्रेंथ जावन येतले, तशें युनिटी जातात, तातूंत वोट्स पडना. पण लोकांक एक आवाज दाखोवपाक जाय, आमी सगळे एक आसा. आनी लोक मागीर पळयता, दीस इज अ फोर्स वीच कॅन डिफीट द BJP, दीस इज अ फोर्स वी कॅन पुट आउट द करप्ट गव्हर्मेंट. तेन्ना तो सरकार बदलतलो आनी अलायन्स जातली ही म्हाका खात्री आसा. आनी फक्त म्हजे लिडर जे आसा गिरीश चोडणकर बाब, ठाकरे, तांणी फुडाकार घेवन फुडें व्हरपाचें. आयज आमी पळयलें की खुबशे तुमचे फ्रेंड्स हे पार्टीन आसा. चड वेळ जालो हांगा येवपाक? रायट टायम आयलो. गिरीश बाबान म्हाका इन्वायट केलो यो म्हणून पार्टीन. आय ग्लॅडली एक्सेप्टेड. ताणें म्हाका स्विकार केलो सगळे काँग्रेस लिडरशिपान. आय एम हॅपी टू बी हियर. आनी कितें प्रॉमीस बीन तुमकां अशें कितें दिल्लें आसा की फुडें पार्टी खातीर? आय हॅव जस्ट टोल्ड गिरीश चोडणकर, म्हणजे तुका स्किल्स खबर आसा, तुवें आनी आमी वळखताले. म्हणजे कितें आसता गोंया ल्हान, ताणें म्हजें काम आम आदमीन पयल्लें आसा, ताका खबर आसा तुमचे स्किल्स कितें तें. ताणें सांगलां यू टॅप इन टू माय स्किल्स, माय रिसोर्सीस. आय एम देर फॉर द काँग्रेस पार्टी, आय एम देर फॉर पीपल ऑफ गोवा अँड फॉर गोवा बदल हाडपा खातीर. म्हापसाचें काम दिलें, आतां फुडें रोखडेंच इलेक्शन जावपाचें आसा. म्हापसाचें काम दिवन तुमकां जर समजा म्हटलें की तुमी लिडर जाया आनी ह्या फावटीचें इलेक्शन म्हापसाचें रेडी आसा सद्याच्या टायमार तुमी? नक्की. कित्याक वेळ लोक कंप्लीट फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा. थंय गोंयांत तुमी मिडियाक चड आसतले, पल्स गोंयांत कितें चल्ला तो. तेन्ना म्हापशां, बार्देस म्हण तूं, नॉर्थ गोवा काम करपाक जाय, लोकां मदीं देवपाक जाय, रस्त्यार देवपाक जाय. आनी तातूंत सदांच म्हजो वेळ आनी हें आसतलो. तुमी युथान बरोबर सुद्दां खूब काम केल्लें आसा, तेंचे सुद्दां सेंटिमेंट्स तुमकां सद्याक खबर आसतले. म्हापसा सुद्दां सेम आसा सगळें. म्हजे भुरगीं इनफॅक्ट टिनेजर जाल्ले आसा. इनफॅक्ट दे क्रायड वेन दे सी द वायलन्स आसतली. काल ताणें टीव्हीर जेन्ना पळयलें खूब वायट दिसलें. तशेंच युथा कडेन कनेक्ट आसाच, कळ्ळें. तेन्ना युथाक जो हे आसा ग्रिव्हन्स, नोकऱ्यो ना, तांच्या जॉबाक प्रॉब्लम जाता, तेन्ना हो इश्यू जे युथाचे आसा. काल तुमी पणजे आझाद मैदान पळयलें कशें युथ रस्ते आयले ऑन अ शॉर्ट नोटीस. हे सरकाराक दिसपाक जाय, नाल्यार सरकार हे 3 माकड आशिल्ले गांधीजीचे पळय तशी गरजा जाले. तांकां दिसता पण दोळ्यार हात धरता, उलोवंक येता पण तोंड बंद करता, आयकूंक येता पण कानार हात धरता. सो युथाचो, जाणट्यांचो तांकां विचारूच ना. हे सगळे हात धरून फक्त आपले कमिशन आनी इव्हेंट करतात. सो नाव डू यू थिंक काँग्रेस इज द रायट पार्टी एंड फुडलें इलेक्शन काँग्रेसीक बरो स्कोप आसा, चान्स आसा? एब्सोल्युटली. काँग्रेस इज द ओनली ऑल्टरनेटीव. कळ्ळें तुका. सद्या गोंया मजबूत करपा खातीर, सरकार बदलपा खातीर. तशेंच राहुल गांधी जे नॅशनल लिडरशीप करता, आज ते इनफॅक्ट म्हाका आतां कळ्ळें की तांणी मोर्चा व्हेल्लो म्हणून. काल ते युथा खातीर जाला. सो इट्स अ रायट थिंग फॉर आनी काँग्रेस हॅज बीन द ऑल्टरनेटीव रायट फ्रॉम 1947. हो आतां ऑप्शन आसा.
सो लास्ट क्वेश्चन, फुडल्या इलेक्शनाक काँग्रेसीक तुमी कितले सीट्स पळयता, कशें पळयता? एक तुमचं प्रेडिक्शन, तुमी सीए सुद्धा आसा पूण तुमी बरे स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून पळयतले, इतली वर्सां मिडियान तुमी बरे स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून फामाद आसा, तुमची स्ट्रॅटेजी नक्की यूज जातली काँग्रेस पार्टीक, बट एट प्रेझेंट तुमी जर पळयत जाल्यार काँग्रेसीक तुमी कितली सीट्स दिवपाक शकता? काँग्रेस प्रेसिडेंट गिरीश बाबान सांगिल्लें आसा 27 म्हणून. सो वी स्टँड बाय दॅट. सेम बीजेपी म्हणटा 27 प्लस. बीजेपी कित्याक बीजेपी सदांच म्हणटा नाल्यार तांकां काँग्रेस सोडपाची कित्याक गरज आसा, बाकीचे हाडपाची कित्याक गरज आसा. बीजेपी नेवर स्टूड ऑन देअर ओन, दे हॅव टेकन क्रचीज ऑलवेज. बीजेपी डजंट स्टँड ऑन देअर ओन फीट एट ऑल. आतां तुमी तो बील करपाक महिला आरक्षण बील बरोबर. सगळ्यो पार्टी फोडटा, तांची डेमोक्रेसी कितले रिस्पेक्ट करता तें कळटा. तेन्ना काँग्रेस इज द ओनली ऑल्टरनेटिव्ह अँड काँग्रेस विल फाउंड द गव्हर्नमेंट इन 2027 आतां ऑर डिसेंबरान जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना. वी आर व्हेरी हॅपी, कारण अशा मुद्द्यांचेर तुम्ही जशें म्हटलें की विमेन बील म्हणा ऑर बाकीचे सगळे बिल्स ऑर अशा मुद्द्यांचेर जेन्ना उलोवपाची बारी येतली तुमचे कडेन नक्की उलयतले, कारण आमकां बरो रिव्यू आनी बरो गजाली आयकुपाक मेळटल्यो. फर्स्ट आमकां रिएक्शन आफ्टर जॉयनींग काँग्रेस पार्टी सर राहुल मांबरे हांचे कडल्यान मेळ्ळें. सर थँक्यू, देव बरें करूं आणि परत परत मेळपाची आतां वेळ येतली. थँक्यू अँड बेस्ट ऑफ लक सर. बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु. दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्दी जियो.